नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर एक ऐसी ख़बर वायरल है कि जो हकीकत में अपने अंदर एक इंसानी अलमिए को लिए हुए है। कंट्रोल लाइन के उस जानिब उड़ी के इलाके से एक नौजवान लड़के और लड़की की दो लाशें हैं जो किसी भी वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की, और जो भी उसका पस मंज़र है, उसकी वजूहात हैं, जो श्रीनगर का मीडिया है, सोशल मीडिया है, अ, जो प्रिंट मीडिया है या जो डिजिटल मीडिया है, वो उसकी कहानियाँ सुना रहा है। लेकिन ये जो दो नौजवान थे, इन्होंने जब ख़ुदकुशी की दरियाए जहलम में कूद गए तो फिर इनकी लाशें कंट्रोल लाइन के इस जानिब यानी आज़ाद कश्मीर के इलाके में आई। और पहली जो लाश है एक लड़की की, वो चनारी के मुकाम से मिली और दूसरी लाश मुज़फ़्फ़राबाद के करीब से मिली। फिर अब इन दोनों लाशों को ताबूत में बंद करके कमान पुल जो चकोठी के मकाम पर है, अमन सेहतू जिसका नाम था, और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के पीस प्रोसेस के नतीजे में वजूद में आया था, और वहाँ से कश्मीरियों की मुनक़सिम ख़ानदानों की के दरमियान न सिर्फ आमदोरफ़्त जारी थी, बल्कि वहाँ एक तिजारत का भी एक बड़े पैमाने पर एक सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन चंद बरस से ये सिलसिला मुनक़ते होकर रह गया है। न सिर्फ ये कि मुनक़सिम ख़ानदानों का बाहम जो मिलाप है उसका अमल रुक गया है, बल्कि तिजारत भी अब ख्वाबो ख़याल होकर रह गई है। तो इस पुल से इन दो नौजवानों की, लड़की और लड़के की ये जो लाशें हैं, वो पाकिस्तानी हुक्काम ने, पाकिस्तान फ़ौज और आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने वो भारत की फ़ौज और कश्मीर पुलिस के हवाले की, और कहा जा रहा है कि उस जानिब दोनों जो मरहूमीन हैं उनके लवाहिकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर का और श्रीनगर का जो मीडिया है वो इस ख़बर को लेकर मुख्तलिफ़ अंदाज से तबसरे कर रहा है, और ये ख़बर इस वक्त वायरल हो रही है हर तरफ, और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की जा रही है। लेकिन जो अहम पहलू है उस पर किसी तरफ से बात नहीं की जा रही, और वो ये है कि वो कश्मीरियों के इस कंट्रोल लाइन और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी अलमिए का पहलू है कि अगर इन दोनों ख़ित्तों में जो हकीकत में एक जिस्म के दो टुकड़े हैं, दो हिस्से हैं, अगर इन दोनों हिस्सों के दरमियान कोई इत्तेहाद की सूरत न भी होती जोग्राफियाई लिहाज से, लेकिन अगर आमदोरफ़्त ही खुली होती कि जिस तरह पिछले अरसे में थी, वो भी कंट्रोल्ड थी, लेकिन किसी न किसी हद तक उसके जो असरात हैं, मुस्बत असरात, वो एक आम और मुनक़सिम कश्मीरी तक पहुँच रहे थे। अगर उस तरह एक आमदोरफ़्त का सिलसिला होता तो फिर शायद इतने पापड़ बेलने की भी ज़रूरत ना होती, तो फिर वहाँ उनके लवाहिकीन जो हैं वो सीधा कंट्रोल लाइन अबूर करके इस ख़ित्ते में उनकी तलाश जारी रखते, और फिर उन्हें किसी राब्ते की, किसी वास्ते की, किसी वसीले की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत थी, ना कहीं आहो बका करने की ज़रूरत थी कि उनकी जो प्यारे हैं उनकी लाशों को वापस लाने का एहतमाम किया जाए। फिर ख़ुद ही लवाहकीन मुख्तलिफ़ जो भी एक प्रोसीजर है NGOs के ज़रिए या कुछ दूसरी तंजीमों के ज़रिए या इंतज़ामिया के ज़रिए वो लाशें तलाश भी कर लेते, और वो उन्हें मामूल के अंदाज़ में वो अपने यहाँ मुंतकिल भी करते। लेकिन आज ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होकर रह गया है। इसकी वजह ये है कि कश्मीरियों के दरमियान जो राब्ते हैं वो ख़त्म होकर रह गए हैं, मुनक़सिम ख़ानदानों के दरमियान राब्ते ख़त्म होकर रह गए हैं, दोनों ख़ित्तों के लोगों के दरमियान रवाबत बाकी नहीं हैं, जिससे समाजी और सकाफ़ती बहुत से मसाइल और ख़ानदानी जो मसाइल हैं वो भी पैदा हो रहे हैं, और जो एक दूरी का सिलसिला है, समझने समझाने का सिलसिला है, और कुर्बतों का सिलसिला है, गम और ख़ुशी में शरीक होने का सिलसिला है, वो सारे सिलसिले रुक गए हैं, वो सारे तार, वो सारे धागे टूट कर रह गए हैं। ये अमल रुक जाने के नतीजे में, फ्रीज़ होने के नतीजे में, मुंजमद होने के नतीजे में, ये एक ऐसा अलमिया जो 1947 से ही जारी है कि जब गांव, खेत, खलियान
اس خطے کے تقسیم ہو کر رہ گئے، تو پھر ڈھور ڈنگر بھی تقسیم ہو گئے، پھر اس کے انسان بھی تقسیم ہو گئے، پھر خونی رشتے بھی تقسیم ہو گئے، ماں ایک طرف، بیٹا دوسری طرف، بھائی ایک طرف، بہن دوسری طرف. اور یہ ایک کشمیر کے اس مسئلے کے پیدا ہونے کے نتیجے میں پھر یہ ایک جزوی جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ ان میں سے سب سے سنگین اور اہم مسئلہ تھا کہ لوگ تقسیم ہو کر رہ گئے، رشتے تقسیم ہو کر رہ گئے، درد تقسیم ہو کر رہ گیا. اور اس کے بعد سے ایک خلا پیدا ہوا، انفارمیشن کا خلا پیدا ہوا، تعلقات کا ایک خلا پیدا ہوا، سماجیات کا ایک خلا پیدا ہوا. اس خطے کے لوگ یہ بالکل مکمل طور پر بے خبر تھے جب تک کہ یہ ٹریڈ اور ٹریول کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، کہ چند گھنٹوں کی مسافت پر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو سری نگر کا تمدن ہے، تہذیب ہے، ترقی ہے، یا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے. اور اسی طرح وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس سے بے خبر تھے، اور صرف ایک لکیر کی دوری پر یہ ساری جو ایک بے خبری تھی، یہ لا تعلقی تھی، یہ بیگانگی تھی، یہ جاری تھی. لیکن جب وہ سلسلہ شروع ہوا ملاقاتوں کا، روابط کا، تو پھر ایک دوسرے پہ کھلتے چلے گئے لوگ. اور جو نئی جنریشنز تھیں ان کو اندازہ ہونے لگا کہ مظفر آباد میں کیا کلچر ہے، مظفر آباد کے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. اور مظفر آباد کے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ سری نگر کس حد تک متمدن ہے اور وہاں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. اور ایک جو گیپ تھا، جو خلا تھا، جو خلیج تھی، سماجی خلیج تھی، ثقافتی خلیج تھی ان دونوں خطوں کے درمیان، وہ مٹنے لگی تھی، وہ دوریاں مٹنے لگی تھیں. لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے وہ رول بیک ہو کر رہ گیا. اب جب کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات منجمد ہو کر رہ گئے ہیں، خراب ہیں، لیکن یہ جو تعلقات کی خرابی ہے اس سے اپنی اپنی جگہ کی جو پوزیشنیں ہیں، تمام فریق اپنی اپنی پوزیشنوں پر کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اس ساری صورتحال کا، اس سٹیٹس کو کا نقصان جو ہے وہ عام کشمیری کو ہو رہا ہے، وہ منقسم خاندانوں کو ہو رہا ہے، وہ ریاست کے مجموعی طور پر بٹے ہوئے لوگوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایک دوری ہے، ایک خلیج ہے. ایک نئی نسل بے خبری میں جوان ہو رہی ہے. پچھلی نسلیں جو تھیں وہ بے خبری میں اسی طرح جوان ہوئی تھیں، پھر بیچ میں جب درمیان میں یہ رابطے شروع ہو گئے تو پھر ایک دوسرے پر کھلنے لگے دونوں طرف کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اور ثقافتی انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھنے لگے، سماجی اعتبار سے رابطے بڑھنے لگے. جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں دوبارہ وہ آسانی ہونے لگی ان میں، اور اس طرح ایک جڑنے لگے کشمیر کے دونوں خطے اس انٹریکشن کے نتیجے میں. لیکن یہ سارا عمل بند ہو گیا تو کشمیریوں کی بدقسمتی کا ایک اور دور اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، جو کب ختم ہوگا اس کے کچھ آثار ابھی افق پر نظر نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.